नमस्कार फ्रेंड एएसबी जीके ओडिया रे आपणको स्वागत। आज आम आलोचना करिबा ओडिशार इतिहास दुईटी सबुठ गुरुत्वपूर्ण अध्याय। गोटे है कलिंग युद्ध एवं आउटा है पाइक विद्रोह विषय। ए दुईटी घटना ओडिशार गौरव साहस एवं देशप्रेमर प्रतीक। तो कलिंग युद्ध आमको शिखाई थाए युद्ध केवल विजय नुहे मानवतार जय मध्य। एवं पाइक विद्रोह दे जाइथिला कौन ना ओडिशार जनता दासत्व सही पारे नाही। चंद जीवा में ना कौन ना एक नंबर प्रश्न ऊपर को। तो एक नंबर प्रश्न कौन अच्छी फ्रेंड्स ना एक नंबर प्रश्न अच्छी ना कलिंग युद्ध केबे होइथिला। तो व्हेन डिड कलिंग वार टेक प्लेस। तो ये मुझे कौन करी ना ओडिया एवं इंग्लिश दुईटी मिक्स क्वेश्चन देछि जहाँ आपण को एग्जाम पाए बहुत उपयोगी हम। तो ऑप्शन ए कौन अच्छी फ्रेंड्स ना 232 ख्रीष्टपूर्व, ऑप्शन बी 261 ख्रीष्टपूर्व, ऑप्शन सी 185 ख्रीष्टपूर्व एवं ऑप्शन डी 320 ख्रीष्टपूर्व। तो यार सठिक उत्तर कौन हम फ्रेंड्स ना ऑप्शन बी 261 ख्रीष्टपूर्व। 261 ख्रीष्टपूर्व कलिंग युद्ध होइथिला। जदि आम यार सत्यता देखा ताहले ना कौन होइछि ना कलिंग युद्ध होइछि मौर्य सम्राट अशोकंक सबुठु प्रसिद्ध युद्ध। जो कलिंग युद्धटा होइथिला ता मौर्य सम्राट अशोकंकर सबुठु प्रसिद्ध युद्ध भाव में जनाशुना। तो एबे जीवा आम कौन ना 2 नंबर प्रश्न ऊपर को। 2 नंबर प्रश्न कौन अच्छी फ्रेंड्स ना कलिंग युद्ध रे काहांक सहित युद्ध होइथिला। जो कलिंग युद्धटा होइथिला ताहा काहा सहित युद्ध होइथिला। तो हु फाइट इन द कलिंग वार। तो ऑप्शन ए कौन अच्छी फ्रेंड्स ना बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक एवं ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो यार सठिक उत्तर कौन हम फ्रेंड्स ना ऑप्शन सी अशोक। जो कलिंग युद्धटा जो होइथिला जो कलिंग युद्धटा होइथिला ता अशोकंक विरुद्ध रे होइथिला। अशोक माने कलिंग युद्ध रे लड़ाई करथिले। जदि आम यार सत्यता देखा ताहले कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंगर स्वाधीन शासक मानक मध्य होइथिला। जो कलिंग युद्धटा होइथिला ताहा कौन होइथिला ना कलिंगर युद्ध। कलिंग युद्ध जो होइथिला ताहा कौन ना कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक जो अशोक थिले मौर्य सम्राट जो अशोक थिले तांको एवं कलिंगर स्वाधीन शासक माने जो थिले कलिंगर जो शासक माने थिले स्वाधीन शासक माने जो थिले तांको मध्य कलिंग युद्धटा होइथिला। तो एबे जीवा आमे कौन ना 3 नंबर प्रश्न ऊपर को। 3 नंबर प्रश्न कौन अच्छी फ्रेंड्स ना कलिंग युद्ध केउ नदी कूल होइथिला। तो कलिंग युद्ध जो होइथिला ता को नदी कूल होइथिला। तो ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर डिड कलिंग वार टेक प्लेस। तो ऑप्शन गुडी कौन अच्छी ना ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी ब्राह्मणी एवं ऑप्शन डी ऋषिकुल्या। ये 4टी नदी मध्य को नदी कूल होइथिला कलिंग युद्धटा को नदी कूल होइथिला। तो यार सठिक उत्तर कौन हम फ्रेंड्स ना ऑप्शन बी दया। दया नदी कूल कलिंग युद्धटा होइथिला। कलिंग युद्धटा दया नदी कूल होइथिला। जदि आम यार सत्यता देखा ताहले कौन होइछि ना ओडिशार दया नदी कूल होइथिला जहाँ एबे कटक जिलार अवस्थित। जो दया नदी कूल जो कलिंग युद्धटा होइथिला ताहा को जिले में वर्तमान अच्छी ना कटक जिले में अच्छी। तो तालचेर, राउरकेला, कटक और बालेश्वर निकटरे जिला मानक कलिंग युद्धर केन्द्रबिंदु थिला बोली कहा जाए। जो कटक जिले जो दया नदीटा अच्छी तो जो पड़ोसी जो तालचेर है राउरकेला हो गला कटक और बालेश्वर जो निकटरे जो जिला मान अच्छी तो कलिंग युद्ध जो होइथिला तार केन्द्रबिंदु बोली मध्य कहा जाए। तो एबे जीवा आमे कौन ना 4 नंबर प्रश्न ऊपर को। 4 नंबर प्रश्न कौन अच्छी फ्रेंड्स ना कलिंग युद्ध रे केते लोक मृत्यु होइथिला बा कलिंग युद्ध रे केते लोकंक मृत्यु होइथिला। तो हाउ मेनी पीपुल डायड इन कलिंग वार। तो ऑप्शन ए कौन अच्छी फ्रेंड्स ना 10,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 1 लाख एवं ऑप्शन डी 25,000। तो यार सठिक उत्तर कौन हम फ्रेंड्स ना ऑप्शन सी 1 लाख। 1 लाख लोकंक मृत्यु होइथिला बोली जना जाए। कौटी ना कलिंग युद्ध। जदि आम सत्यता देखा प्रकृति कौन होइथिला ताहले
ନା ଐତିହାସିକଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ନା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତା ସମାପ୍ତି ପରେ ଅଶୋକ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ହୁଇଚ୍ ରିଲିଜନ୍ ଡିଡ୍ ଅଶୋକ ଆଡପ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍? ତ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି କ'ଣ ନା ସାଇବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅପସନ୍ ବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମର୍ମରିତ ହୋଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମର୍ମରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅହିଂସାର ବାଟରେ ଯିବେ ଏବଂ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଡିଡ୍ ଅଶୋକ ଆର୍ନ ଆଫ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍? ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ବି ଧର୍ମାଶୋକ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବିରୋଧୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଧର୍ମାଶୋକ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଧର୍ମାଶୋକ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେ ସମାଜରେ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଲାଗୁ ନୀତି ପ୍ରଥା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସମାଜରେ ନା ଧର୍ମପରାୟଣତା ଏବଂ ନୀତି ପ୍ରଥା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ବା ଧର୍ମରାଜ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ନା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଅଶୋକ ଡୁ ଆଫ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍? ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ତ ତାପରେ ମାନେ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ବେଦ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର, ଅପସନ୍ ବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର, ଅପସନ୍ ସି ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନୂତନ ଭୂମି ଜିତିବା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ କାହିଁକିନା ଏହାର ଡିସ୍କସନ୍ଟା ମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି କ'ଣ ନା ଯାହା ହେବ ଆପଣ ସେଠି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମାଜରେ ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧର୍ମରାଜ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ନା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଇଜି ଅଛି ନା ହୁଇଚ୍ ରିଲିଜନ୍ ଡିଡ୍ ହି ପ୍ରେଜ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ମାନେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ହିଁ କରିଥିବେ। ତ ଅପସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଇସଲାମ ଧର୍ମ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ସରିଲା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଯେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହାରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ମର୍ମରିତ ହୋଇସାରିଛି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ
बौद्ध धर्म को देश विदेश में प्रचार करी थिले। तो एबे जीवा आमे कोन ना 9 नंबर प्रश्न ऊपर को। 9 नंबर प्रश्न कोन अछि फ्रेंड्स ना कलिंग युद्ध अशोकंक ऊपर की प्रभाव पकाई थिला। तो व्हाट इंपैक्ट डिड कलिंग वार हैव ऑन अशोक। जो कलिंग युद्धटा होइथिला तो से कलिंग युद्धटा अशोकंक ऊपर की प्रभावटा पकाई थिला। तो ऑप्शन ए आपनकर एठी अछि कोन ना निष्ठुर होई गेले। जते बेले कलिंग युद्ध हेला सरला जे कोन होई गेले ना निष्ठुर होई गेले। ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी शांति प्रिय होई गेले ना ऑप्शन सी योद्धा होई गेले ना ऑप्शन डी कृषक होई गेले। तो यार सठिक उत्तरटी कोन हो फ्रेंड्स ना ऑप्शन बी शांति प्रिय होई गेले। जिते बेले कलिंग युद्ध सरीछि समाप्त घटिछि समाप्ति घटिछि से कोन होइछंती ना से शांति प्रिय होई गेले एवं बौद्ध धर्म ग्रहण करे एवं शांति एवं अहिंसा बाटरे चालिले। जदि हमारे सत्यता देखिबा ताहेले कोन होइछि ना कलिंग युद्ध पर अशोक चंडाशोक क्रूल अशोक जो माने कलिंग युद्ध पर अशोक जो माने पूर्व जो चंडाशोक नाम रे जनाशुना थिले क्रूल अशोक नाम जनाशुना थिले। तो कलिंग युद्ध पर से कोन होइछि धर्माशोक होई जाछंती अशोक द राइटियस होई जाछंती से परिणत होई गेले एवं से शांति प्रिय होई गेले। तो एबे जीवा आमे कोन ना 10 नंबर प्रश्न ऊपर को। ना 10 नंबर प्रश्न कोन अछि फ्रेंड्स ना इतिहास रे कलिंग युद्ध काहे की गुरुत्वपूर्ण। तो व्हाई इज कलिंग वार इंपोर्टेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री माने कलिंग युद्धर माने चर्चा निश्चय होइथिबो माने कलिंग युद्ध माने ही हिस्ट्री एमती कहा जाय। ता ऑप्शन एठी आपण कोन अछि ना मौर्य विजय ऑप्शन बी व्यापक विनाश ऑप्शन सी अशोकंक जीवन मुख्य बिंदु एवं ऑप्शन डी कोन ना बौद्ध धर्म रो अवनति। तो ये जो कलिंग युद्ध गुरुत्वपूर्ण काहे की माने हिस्ट्री रे माने इतिहास रे गुरुत्वपूर्ण ए कलिंग युद्ध बेसी इंपोर्टेंट काहे की दिया जायछि ना एठे कोन होइछि ना एहर सठिक उत्तरटी कोन हो फ्रेंड्स ना ए चारटी ऑप्शन रो सठिक उत्तरटी हबो कोन ना ऑप्शन सी अशोकंक जीवन रो मुख्य बिंदु। अशोकंक जीवन रो मुख्य बिंदु टर्निंग पॉइंट इन अशोकास लाइफ। तो ये कलिंग युद्ध कहाँ था ना अशोक एक टर्निंग पॉइंट सारी थिला। तो यार जदि आम यार सत्यता देखा ताहेले कौन होइछि ना यह अशोकंक निर्दय विजयतार यह अशोकंक निर्दय विजयतार एक धर्मपरायण सम्राट परिवर्तन कर देथिला। ये जो कलिंग युद्धटा होइतिला यह कौन होइतिला ना अशोक जो निर्दय भाव जो युद्ध पर युद्ध कर जाइतिले विजय कर जाइतिले ताहा कौन होइतिला ए धर्म ए युद्धटा ना से धर्मपरायण सम्राट परिणत कर देथिला बा परिवर्तन हो जाइतिले एवं बौद्ध धर्म को विश्व स्तर रे प्रचार करथिले। तो एबे जीवा आमे कोन ना 11 नंबर प्रश्न ऊपर को। तो 11 नंबर प्रश्न कोन अछि फ्रेंड्स ना पाइक विद्रोह केबे होइथिला। व्हेन डिड पाइक रेबेलियन टेक प्लेस। तो कलिंग युद्ध समाप्ति घटिला हां माने कलिंग युद्ध कोठ आरंभ होला केते माने चलला सब जानले। एबे आमे कोन करबा ना पाइक विद्रोह किछि जानिबा। तो पाइक युद्ध पाइक विद्रोहटा केबे होइथिला। तो व्हेन डिड पाइक रेबेलियन टेक प्लेस। तो आपन ऑप्शन गुडी कहला कोन ना 1857 ख्रीष्टाब्द ऑप्शन बी 1817 ख्रीष्टाब्द ऑप्शन सी 1942 ख्रीष्टाब्द एवं ऑप्शन डी 1804 ख्रीष्टाब्द। तो आपन सठिक उत्तर कौन हम फ्रेंड्स ना ऑप्शन बी 1817 ख्रीष्टाब्द 1817 ख्रीष्टाब्द रे पाइक विद्रोहटा होइथिला। जदि आम यार सत्यता देखा आम सब सत्यता देखा कहीं ना सेठार ही किसी आम क्वेश्चन भी नुआ कि मिलता है और क्वेश्चन टाक आम ठीक भाव में बुझीपारी थाउ बा मन रखापी बहुत माने सहज होता है। तो पाइक विद्रोह होछि ओडिशार इंग्रेज मानक विरुद्ध प्रथम स्वाधीनता संग्राम भाव में जनाशुना। जो पाइक विद्रोहटा होता ताहा इंग्रेज मानक विरुद्ध रे जो भारत आसे स्वाधीन माने शासन करते विरुद्ध से माने पाइक विद्रोहटा प्रथम स्वाधीनता संग्राम भाव में जनाशुना होता। तो ये जावा आम कौन ना 12 नंबर प्रश्न ऊपर को। 12 नंबर प्रश्न कौन अच्छी फ्रेंड्स ना पाइक विद्रोह क्योंठी घटी। जो पाइक विद्रोहटा होता ता घटी कौठी ना व्हेयर डिड पाइक रेबेलियन टेक प्लेस। तो ऑप्शन ए कौन अच्छी ना ऑप्शन ए अच्छी कटक ऑप्शन बी खोर्धा ऑप्शन सी पुरी एवं ऑप्शन डी बालेश्वर। तो ये चार्टा मध्य ऑप्शन टी माने सठिक उत्तर कौन हम फ्रेंड्स ना ऑप्शन बी खोर्धा। खोर्धा जिले में पाइक विद्रोहटा होइथिला। जदि आम सत्यता देखा देखो चलते जावा आम यार सत्यता देखा ना कौन होइछि ना बक्सी जगबंधु
यार लीडर होती मुख्य होती किए ना बक्सी जगबंधु नेतृत्व में पाइक विद्रोह खोर्धा जिले में घटी फास्ट करी प्रथम करवा पहला करी से माने पाइक विद्रोह जो होता तार नेतृत्व किए नहीं ना बक्सी जगबंधु। तो ये जी आम कौन ना 13 नंबर प्रश्न ऊपर। तो 13 नंबर प्रश्न कौन अच्छी ना पाइक विद्रोह नेता किए, हु वाज द लीडर ऑफ पाइक रेबेलियन। तो यार उत्तरटा आप जानी सारी कहीं माने पूर्व क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सारी। तो ऑप्शन ए कौन अच्छी ना वीर सुरेंद्र साय, ऑप्शन बी बक्सी जगबंधु, ऑप्शन सी गोपबंधु दास एवं ऑप्शन डी लक्ष्मी बाई। तो यार सठिक उत्तर हम फ्रेंड्स कौन ना ऑप्शन बी बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु यार हाँ नेतृत्व माने नेता थिले, पाइक विद्रोहर नेता थिले। जदि आम यार सतता देखा चलो देखा ताहले ना कौन अच्छी ना पाइक विद्रोह रो प्रमुख नेता बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र थिले, ताको आमे बक्सी जगबंधु बोले मध्य कहू। तो पाइक विद्रोह को भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली मध्य कहा जाए। बुझीला। तो ये जी आम कौन ना 14 नंबर प्रश्न ऊपर को। तो 14 नंबर प्रश्न कौन अच्छी फ्रेंड्स ना पाइक माने किए थिले, हु एयर पाइकस। जो पाइक माने जो माने जो पाइक विद्रोह सृष्टि होता आरंभ होता से पाइक माने थिले किए। ऑप्शन ए आपण कौन कृषक थिले, ना ऑप्शन बी सामरिक, ना ऑप्शन सी व्यापारी, ना ऑप्शन डी पुरोहित। ये चारोटी मध्य से कौन थिले, से माने थिले फ्रेंड्स कौन ना ऑप्शन बी सामरिक सोल्जर्स थिले। सो पाइक विद्रोह जो होता है सोल्जर्स माने ही थिले। तो जदि आम सतत देखा ताहले कौन 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 होती देखा। तो पाइक माने खोर्धा राजा सामरिक सैन्य थे। पाइक माने जो थे से खोर्धार जो राजा थे सामरिक सैन्य थे जे पर ब्रिटिश मान विरुद्ध विद्रोह करते। पाइक माने जो थे खोर्धार जो राजा थे सैन्य थे जिते बेले इंग्रेज माने बहुत अत्याचार कर बसले तापर से माने कौन करले ना तांको विरुद्ध लड़ाई करवा आरंभ करदे। तो ये जी आम कौन ना 15 नंबर प्रश्न ऊपर को। तो 15 नंबर प्रश्न कौन अच्छी फ्रेंड्स ना पाइक विद्रोह कहा विरुद्ध होता, एगेंस्ट हुम वाज पाइक रेबेलियन। तो ऑप्शन ए कौन अच्छी फ्रेंड्स ना ब्रिटिश, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी मुगल, ना ऑप्शन डी फ्रेंच। यार सठिक उत्तर है फ्रेंड्स कौन ना ऑप्शन ए ब्रिटिश। ब्रिटिश मान विरुद्ध लड़ाई होता माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्रेज मान आसी गठन करथिले तांको विरोध रे पाइक विद्रोहटा प्रथम करी विरोध होइथिला। तो जदि आम सत्यता देखा ताहले ना कौन होइछि ना पाइक विद्रोह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो कर नीति और भूमि अधिकार प्रतिवाद। जो पाइक विद्रोह प्रथम आरंभ जो है कौन होइछि ना तार मुख्य रिजन गुड़िक है कौन मुख्य कारण गुड़िक कौन ना कर नीति एवं भूमि अधिकार से प्रतिवाद से युद्धटा आरंभ कर देथिले। तो ये जी आम कौन ना 16 नंबर प्रश्न ऊपर को। तो 16 नंबर प्रश्न कौन अच्छी फ्रेंड्स ना पाइक विद्रोहर मुख्य कारण कौन थिला। एबे कहली मेन कज ऑफ पाइक रेबेलियन। हाँ एबे जो माने सत्यतार कही ना कौन ना ऑप्शन ए भारी कर बा हेवी टैक्सेस, ऑप्शन बी भूमि हराइबा, ऑप्शन सी पाइक मान दमन एवं ऑप्शन डी समस्त। तो भारी कर मध्य होगला, भूमि हराइबा मध्य होगला, पाइक मान दमन मध्य होगला। तो ये तीनोटी जाक से घटी सेठारे। तो यार सठिक उत्तर कौन हम फ्रेंड्स ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव समस्त। ये जो ऑप्शन गुड़ाक दिगला 3टी 4टी जाक सबू जाक कौन हो पाइक विद्रोहर मुख्य कारण सारी। जदि आम सत्यता देखा ताहले ये मैंने कहीदे कौन ना पाइक और चाषी मान अधिक कर देवा बाध्य कर पाइक और चाषी मैंने जो थे कौन कहगला ना तुम करटा अधिक दियो। इंग्रेज मान कठोर शासन यह पाइकर विद्रोहर मुख्य कारण। गोटे कौन ना पाइक एवं चाषी मान करटा को बढ़ाईदेवा एवं 2 नंबरटे हूँ कौन ना इंग्रेज मान विरुद्ध अधिक शासन कर चलते। तो ये जी आम कौन ना 17 नंबर प्रश्न ऊपर को। तो 17 नंबर प्रश्न कौन अच्छे फ्रेंड्स ना पाइक विद्रोह को केबे प्रथम स्वाधीनता संग्राम भाव में मान्यता दी जाता। तो व्हेन वाज पाइक रेबेलियन रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन गुड़ी कहला कौन ना 1857, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 2017
ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 2021। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି 2017। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି 2017। 2017ରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କାହା ମାନେ କ'ଣ ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ତାକୁ ମାନ୍ୟତା କେବେ ମିଳିଥିଲା ନା ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା କେବେ? 2017 ମସିହାରେ। ଯଦି ଆମର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା 2017 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 200 ବର୍ଷ ମାନେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ବା ପୁରିଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ନା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କ'ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ସେଠି କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ହାଉ ଇଜ୍ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ତ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଅଛି, ନା ଅପସନ୍ ବି ଶେଷ ବିଦ୍ରୋହ, ନା ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରିଟିଶ ବିଜୟ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଗଣହତ୍ୟା? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଇଂରେଜ ବିରୋଧ ପ୍ରଥମ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ଭୂମିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ନା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିଲା? ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା ହୋଇଥିଲା ତାହା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏହାର ଡିସ୍କସନ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ଶୁଣୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ଅପସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଅପସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିଲା। ରାଇଟ୍। 1817 ମସିହାରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକମାନେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ଆରମ୍ଭଟା ହୋଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାମରିକମାନେ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଆଜିର ଶେଷ ତଥା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ୍ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଦମନ, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅପସନ୍ ସି ମରାଠା ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରିଟିଶ ସହ ସନ୍ଧି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ଦମନ। ଏହା ଫଳରେ ହିଁ ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଫଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁ, ଯିଏକି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଗିରଫ କରି, ମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଗିରଫ କରି 1829 ମସିହାରେ କାରାଗାରରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ସେଠି ସମାପ୍ତି ଘଟିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ ହିଁ ବା ତା'ର ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ପାରିଥିଲେ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିକେରୁ, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ।